پہلے ذرا اپنے ساتھ پڑوس میں دیکھ لیتے ہیں. بھارت ہمارے ساتھ ایک ساتھ ہم آزاد ہوئے. آج وہ عالمی دنیا میں اقوام عالم میں کس مقام پر کھڑا ہے اور ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. اللہ میرا گناہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ اگر میں غیبت کر رہا ہوں تو میری اس غلطی کو معاف کرے. لوگوں کے پاس کفن کے بھی پیسے نہیں ہیں, لوگوں کے پاس قبر کے پیسے نہیں ہیں, لوگوں کے پاس کفن کے پیسے نہیں ہیں. آٹے کی بات چھوڑیں, چاول کی بات چھوڑیں, اسکول کی فیس اور بجلی کا بل چھوڑیں. ہم تو بلکہ مرے جا رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہو. یہاں تک کہ اب ایسے ایسے ممالک میں مندر بننے جا رہے ہیں جن کی وہاں ضرورت بھی نہیں ہے. تعداد ہندوؤں کی نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن وہاں مندروں کی تعمیر بھی ہو رہی ہے. میں خود محسوس کرتا ہوں کہ یہ وقت میں نہ ہی دیکھتا تو بہتر تھا. آزادی کے بعد جب ہمارے ہاں پہلے الیکشنز ہوئے 1970 میں, تو بھارت میں 3 الیکشنز ہو چکے تھے. 3 پارلیمنٹس ان کی 5-5 سال کی مدت پوری کر چکی تھیں اور چوتھا الیکشن ہونے جا رہا تھا. ٹھیک, ہم اپنے بنیادی مسائل ہی نہیں طے کر پائے. کیا کہیں گے میڈ ان انڈیا نے انڈیا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا؟ انڈیا میں 74th ریپبلک ڈے سیلیبریٹ کیا گیا ہے اور اس میں 2 میسیج انہوں نے پوری دنیا کو دیے ہیں, جس میں سے ایک یہ ہے کہ انڈیا یونائٹڈ ہے. بہترین ممالک میں انہوں نے اپنا اس حوالے سے نام جو ہے وہ قائم کیا ہے. انڈیا کی جو مین ریزن ہے نا اس کی آگے جانے کے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جب سے میڈ ان انڈیا بنانا سٹارٹ کیا نا تب سے وہ آگے نکلنا سٹارٹ ہوئے. نمستے دوستو, جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا, پاکستانی میڈیا یہ چرچا کرا ہے کہ بھارت 75 سالوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہم آج بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ ہمارا حال اس سے بھی بدتر ہو گیا ہے. پاکستان کی ڈگمگاتی ارتھ ویوستھا اب ڈوبنے کے بے حد قریب پہنچ گئی ہے. حال ہی میں فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ میں اس بات کی چیتاونی دی گئی ہے کہ پاکستان کی ارتھ ویوستھا پتن کے بالکل قریب ہے. پاکستان کے ودیشی مدرا بھنڈار میں بھاری کمی آئی ہے, جس کارن سامان سے بھرے ہزاروں کنٹینر بندرگاہوں پر اٹکے ہیں. پاکستان اگر IMF سے مدد کے لیے اس کے بیل آؤٹ پروگرام کو سویکار کرتا ہے تو پاکستان کے ایک منتری احسان اقبال کے انصار سڑکوں پر دنگے ہوں گے. برٹن کے اخبار فائنینشل ٹائم میں ایک رپورٹ پرکاشت کی گئی ہے جس میں وشلیشکوں نے چیتاونی دی ہے کہ پاکستان جلد ہی شری لنکا بن سکتا ہے. پاکستان میں دنگے ہو سکتے ہیں. دیکھیں, بڑا انفارچونیٹ ہے رانا بھائی, ہم پہلے ذرا اپنے ساتھ پڑوس میں دیکھ لیتے ہیں. بھارت ہمارے ساتھ ایک ساتھ ہم آزاد ہوئے. آج وہ عالمی دنیا میں اقوام عالم میں کس مقام پر کھڑا ہے اور ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. آزادی کے بعد جب ہمارے ہاں پہلے الیکشنز ہوئے 1970 میں, تو بھارت میں 3 الیکشنز ہو چکے تھے. 3 پارلیمنٹس ان کی 5-5 سال کی مدت پوری کر چکی تھیں اور چوتھا الیکشن ہونے جا رہا تھا. ٹھیک, ہم اپنے بنیادی مسائل ہی نہیں طے کر پائے. اب ہمارے سامنے المیہ یہ ہے کہ آج 75 سال گزرنے کے بعد پاکستان کس مقام پر کھڑا ہے. کیا آپ مطمئن ہیں جس طریقے سے یہ ملک 75 سال سے چلتا رہا ہے کیومولیٹیولی؟ آپ دیکھ لیں, حالی تو ساڑی عمر ہی کوئی نہیں. قوموں کے لیے یہ بڑی عمر ہوتی ہے. 25 سال بعد انشاءاللہ ہم 100 سال کے ہو رہے ہوں گے. تو کیا اس وقت بھی بیٹھ کے ہم یہی گفتگو کر رہے ہوں گے جو ہم آج کر رہے ہیں؟ یہ وہ گفتگو ہیں جو قومیں اپنی ابتدا میں طے کر لیتی ہیں. آج اگر سرویز آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 70% جو نوجوان ہے اس ملک کا وہ یہ ملک چھوڑ کے جانا چاہتا ہے, تو اس سے پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ملک سے اس نوجوان کو کتنی امید ہے. ہر سال 25 لاکھ نوجوان ہماری جاب مارکیٹ میں ایڈ ہوتا ہے. ہمارے پاس کیا اس ملک میں ان کو دینے کے لیے روزگار ہے؟ تعلیم, کیا معیاری تعلیم ہم دینے کے اس قابل رہے ہیں؟ ڈگریاں بیچ رہے ہو تسی. چل رہا ہے. انڈیا میں 74th ریپبلک ڈے سیلیبریٹ کیا گیا ہے اور اس میں 2 میسیج انہوں نے پوری دنیا کو دیے ہیں, جس میں سے ایک یہ ہے کہ انڈیا یونائٹڈ ہے اور سیکنڈ نمبر پہ جو ڈرل کی گئی ہے اس میں جتنے بھی ویپن یوز کیے گئے ہیں آلموسٹ وہ میڈ ان انڈیا تھے. پاکستان کی پبلک سے, پاکستان کی یوتھ سے آج میں بات کروں گا کہ پاکستان بھی ایک ریپبلک ہے, اسلامک ریپبلک ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اس طریقے سے میڈ ان پاکستان کو پروموٹ نہیں کر پا رہے؟ کیا ہم بھی یونائٹڈ ہیں یا ہم سندھی, پنجابی, بلوچی میں بٹے ہوئے ہیں؟ انڈیا نے آج 74th ریپبلک ڈے سیلیبریٹ کیا ہے, بڑی دھوم دھام سے کیا ہے. دنیا کو میسیج یہ دیا ہے, ایک تو انڈیا یونائٹڈ ہے, ان کا یہ میسیج ہے. دوسرے نمبر پہ میڈ ان انڈیا کو بہت زیادہ انہوں نے پروموٹ کیا ہے. جو ان کی پریڈز وغیرہ ہوئی ہیں اس میں جو بھی ویپن یوز ہوئے ہیں وہ موسٹلی میڈ ان انڈیا کے تھے. جی ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان بھی ریپبلک, اسلامک ریپبلک کہلواتا ہے. پہلے تو یہ بتائیں, اسلامک اور ریپبلک دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انڈیا کے موضوع پہ بات کرنے سے پہلے تعصب کی اینک اتارنی ہوگی ہمیں. بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ
आज़ाद होने वाली कौमें और उनका तकाबुल मैं समझता हूँ बनता नहीं है। हमें सिर्फ एक ही ये चीज़ बताई गई है जी कि पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया ही हमारा दुश्मन है, जबकि ये चीज़ गलत है। दो कौमी नज़रिया की जो बुनियाद है, अगर उसको सिर्फ हिंदुस्तान के साथ या सिर्फ हिंदू मज़हब के साथ या इंडिया के साथ जोड़ा जाए तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। दो कौमी नज़रिया जो है ना, वो बुनियादी तौर पर दो कौमें हैं, एक उम्मत मुस्लिमा है और एक उम्मत कुफ्र है। जहाँ तक बात है इंडिया की तरक्की की, तो जो उन्होंने ये मैसेज दिया है कि वो जमहूरियत में बहुत आगे हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया में मुझे लगता है कि उनके इदारे जो हैं ना वो हुकूमत के अंडर ही हैं, नंबर एक। नंबर दो, आप उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री देख लें, आप उनकी IT इंडस्ट्री देख लें, वो आप उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लें, ठीक है, आप इधर आ जाएं थोड़ा सा, जी आप उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लें, तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन ममालिक में उन्होंने अपना इस हवाले से नाम जो है वो कायम किया है। 21 तोपों की सलामी के साथ मेड इन इंडिया 105 mm इंडियन फील्ड गन्स, टैंक, मिसाइल, यहाँ तक कि एयर डिफेंस मिसाइल्स की नुमाइश की गई। ये बात तो हमें बहुत पहले से मालूम है कि इंडिया जो है वो अपने वेपन्स खुद बनाता है। इंडिया अपने वेपन्स खुद बनाने की महारत रखने के साथ साथ दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट भी करता है। उसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात ही पूरी नहीं कर पा रहा और पाकिस्तान वेपन्स के लिए अभी तक खुद कफील नहीं है। हमें हमेशा दूसरे मुल्कों की तरफ देखना पड़ता है। इसी पर आज बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि इंडिया जिस तरह मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है, क्या कहेंगे मेड इन इंडिया ने इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया? एक टाइम था जब 1947 में इंडिया ने हमारे साथ इनिशिएटिव लिया था, और अगर हम 90 की बात करें तो इंडिया का मतलब ये कह लें कि 19-20 का फ़र्क चल रहा था। लेकिन अब बाकी उसने ऐसी ग्रोथ की है, मैं ये समझता हूँ कि उनकी, देखें पाकिस्तान भी हमारा मुल्क है, हमने उसको लेके आगे जाना है, हमने सोचा, लेकिन इंडिया की जो मेन रीज़न है ना उसकी आगे जाने की, वो ये है कि उन्होंने जब से मेड इन इंडिया बनाना स्टार्ट किया ना, तब से वो आगे निकलना स्टार्ट हुए। मेन चीज़ यही है। देखें हमने कोई चीज़ बनानी होती है ना, जैसे हमारा JF-17 थंडर है, उसका जो इंजन है वो रशिया से आता है, उस मैन्युफैक्चर रशिया से हो रहा है। अगर हमने कोई भी चीज़, अब आप उसकी बात करें, उन्होंने ऑटो जो मोबाइल कंपनी है बीट किया, चाइना को बीट किया, वो जापान को बीट किया, तीसरे नंबर पे आ गए। मेन मैं आपको बताऊं, अगर उनका जो मेन चीज़ तो रीज़न यही है कि उन्होंने मेड इन जो इंडिया बना रहे हैं वो है। ऊपर से उनका मेन मसला ये है कि वो जो है ना, उनकी स्टेबिलिटी है, वो अपनी आवाम का सोचते हैं। ये चीज़ है, जब भी उन्होंने कोई चीज़ बनानी होती है ना, तो उनके जितने इन्वेस्टर हैं ना वो उनका साथ देते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि हमने सिर्फ जो हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी तो हम कुछ करेंगे, आम पब्लिक स्टूडेंट भी ये सोचते हैं कि यार हमने इस पर काम करना है। आपको पता है कि इंडिया ना सिर्फ अपने वेपन्स खुद बनाने में खुद कफील है, अपने वेपन्स खुद बनाने की ना सिर्फ महारत रखता है बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है बहुत बड़ी तादाद में। बिल्कुल, वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है। रिसेंट देखा जाए तो उन्होंने, पहले तो हम ये सुनते थे कि वो जो है वो रशिया से वेपन खरीदता है, लेकिन अभी सुनने में मैंने एक शायद न्यूज़ पढ़ी थी, वो फेक भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो न्यूज़ थी कि वो रशिया को अपने वेपन्स दे रहा है, यूक्रेन तक को अपने वेपन्स दे रहा है। चाइना उनसे, जो मेडिसिन की आप बात करें कोरोना के अंदर, चाइना उनसे, हालांकि हम कहते थे कि चाइना दुनिया की नंबर 1, लेकिन फार्मास्यूटिकल में इंडिया उनको दूसरे नंबर पर आ गया। वो चाइना को कोरोना की वैक्सीन जो दे रही है।